যতনা সারি কাহাম সিনি হাস্তিনি তিপ্রাসার ন কাইসা borokni sinimung ang tini irnani musungo tabok mo angkel boni bongka Manoj Kumar Basumatari omo bini sajak bongka nam Dudhiri Basumatari omo ke bazai nebon korbai Bano Jobi ho bazai Nike Mo angkel Sini tiprasar na amse ke hamzago Seng tiprasar tamo khai tamo cha tiprasar ni sabo Surobi Devarma sabo tiprasar ni politician sabo tiprasar ni singer artist sabo bober pagno sini pai ese bebag no follow khe Even tiprani tiprasar yogna ni bagai tamo coba klaito mo bebag bo khus khobor narugo Nike Sini tiprasar to teise baksa tiprasar ni future generation no mathangnar nung coba no hamjagna ringya bohok simi sepungui nai politics khaine hamia salina numan sok kia bo khoroksa boru dofani borok ngai sini angkel boru dofani borok maibo tiprasa bai boru rok dimasa rok thei kanjak ni wan sogoi amse ka bini bokhat thei kanjak tan gna bos sunono munogia sib sinia jaiti kusti boklai sogya kia ba Borlen University bo Borlen ya Kokrajhar upro phaina hini bonna singai samoi tomoni ekdom Facebook live news jottobo ekregi nai tomoni muskang Borlen University bo hangkang kena bosomai phai atomsa phai malai thika te January sar phaika te chini je choba tiprasa rok je yong ya ni tomoni theke yong na ni bagai je choba o choba sajak klai thum tiprasa rok yok thum tiprasa rok boru dimasa tiprang joton thik kaise ni botini wan shop hoisi o wan shop monglang sini kakana गलाई सैल्यूट मारो ते आंगोने इनवाइट खायो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि त्रिपुरा में आप आए मेरा घर में खाना खाए नहीं जाऊँगा एक बार नहीं मैं ये मूवमेंट अगर मैं जिंदा रहा तो ये मेरा मूवमेंट तो मैं ख़त्म करने वाला नहीं लेकिन मेरा मूवमेंट के बीच में जब रेस्ट लूँगा जब स्टेट में पहुँचूँगा अपना घर में मैं आपका परिवार समेत मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरा घर में आप ज़रूर विजिट कीजिए और त्रिपुरा मैं खुद आपको घुमाऊंगा और साथ में हमारा मेंबर सर एक्स मिनिस्टर भी है आज विधायक वगैरह भी आया था हमारा साथ सब लोग को घर में मैं लेके जाऊंगा और जितना भी त्रिपुरा का सिंगर वगैरह उनका घर में मैं लेके जाऊंगा मैं तो वन सब दे ताकुते बुकुरक खरकसा सिनी बोरुनी बरक बस सिमिया खरकसा बोरो सिनी एकदम बिग्रा करे बि नगब सम थुइमा फैका खानांजाक मायनांजाक सिन दफार यक्थं गरब नायबाय फियाबा बरक सिसिरे थैनि wan सबे यक्थं नि नायनि जनो सुबा सुखाय तम नायचमै तम खानांजाक तम जों तिप्रासा त तैसि जोंनि जे यक नामु सुगिया माय बरक बाक्सा तम माय बरक बाक्सा तम जारा दफा दफा कोनो साइबि एसे सानानै नंनानै एरलायनानै एक नानि सिमिसोन प्लिज नरक बरक मरिसोनसो आंनि आसाय फैखाव एसे खासि दे wan सब सिदे हामबाय गोजोन्थों हामबाय खुलुमबाय and Boro Tiprasa Ayuk Lokthong Joy Boro Harini Joy Hambai